Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dilarikan ke rumah sakit akibat dehidrasi yang dipicu oleh gelombang panas. Kantor Netanyahu mengatakan pria berusia 73 tahun itu dirawat di rumah sakit Sheba, dekat kediaman pribadinya setelah mengalami pusing dan akan menginap di sana. Dalam sebuah video dari rumah sakit, Netanyahu yang tersenyum mengatakan dia berlibur pada Jumat di Laut Galilea dengan suhu mencapai 38 Celcius. Media Israel mengatakan dia sepenuhnya sadar dalam perjalanan ke Sheba dan dia masuk ke ruang kawat darurat. Tidak ada prosedur yang diberlakukan untuk menyatakan dia tidak mampu atau menentukan siapa yang mungkin menggantikannya. Sebelumnya, saat Perdana Menteri Ariel Sharon terkena stroke pada tahun 2006, dia digantikan oleh wakilnya Ehud Olmert. Kantor Netanyahu mengatakan dia dirawat atas rekomendasi dokternya setelah mengeluh pusing ringan. Adapun pemimpin terlama Israel itu sedang berada di tengah krisis domestik dengan protes terhadap dorongan koalisi agama nasionalisnya untuk reformasi peradilan sebelum parlemen bubar untuk musim panas pada 30 Juli. Kehebohan itu telah berkontribusi pada ketegangan dalam hubungan dengan Amerika Serikat seperti halnya gelombang kekerasan Israel dan Palestina dan kemajuan dalam program nuklir Iran. Pertama kali terpilih ke jabatan puncak pada tahun 1996, Netanyahu sangat dinamis dan terpolarisasi. Dia mempelopori revolusi pasar bebas di Israel sambil menunjukkan ketidakpercayaan terhadap perdamaian yang didukung internasional dengan Palestina dan negosiasi kekuatan dunia untuk menghentikan program nuklir Iran. Dengan ratusan tentara cadangan mengancam untuk tidak mengindahkan perintah panggilan sebagai protes atas reformasi pemerintah, Channel 13 Israel pada Rabu menayangkan audio Netanyahu yang berteriak dalam sesi kabinet bahwa pembangkangan seperti itu tak terbayangkan. Kritikus khawatir rencana perombakan yudisial bertujuan mengekang independensi pengadilan oleh Netanyahu yang diadili atas tuduhan korupsi yang dia bantah. Dia mengatakan reformasi akan menyeimbangkan cabang-cabang pemerintahan. Sementara itu, unjuk rasa besar-besaran masih melanda Israel. Bukan hanya ribuan warga, ratusan personel militer cadangan juga turut bergerak melawan pemerintah. Ini terkait reformasi yudisial yang dibahas di parlemen pekan ini, upaya yang menurut warga melemahkan peradilan itu diinisiasi pemerintah Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Mengutip Reuters Rabu 19 Juli 2023, ratusan perwira militer negara itu memutuskan untuk tidak bertugas. Beberapa personel militer cadangan juga tergabung di dalamnya. Reformasi yudisial di Israel sendiri terkait pengesahan RUU Peradilan menjadi undang-undang. Aturan itu dimaksudkan untuk melarang hakim membubarkan atau memperdebatkan tindakan pemerintah dan menteri berdasarkan kewajaran mereka. Koalisi PM Benjamin Netanyahu berharap RUU itu ditandatangani menjadi undang-undang pada akhir bulan. Namun, hal ini mendapatkan pertentangan yang luas di tubuh masyarakat. Sementara itu, ribuan orang masih memenuhi kota-kota Israel, termasuk Tel Aviv, mengutip AFP. Para pengunjuk rasa memblokir setidaknya setengah lusin jalan raya, menggelar demonstrasi di stasiun kereta api utama dan memasuki Bursa Efek Tel Aviv, seraya melemparkan uang kertas palsu sebagai simbol korupsi. Juru bicara gerakan protes, Josh Drill, mengatakan tekanan pada pemerintah akan berlanjut. Massa akan melakukan tindakan pembangkangan sipil meski tanpa kekerasan. Dilaporkan pula pemerintah Israel mengerahkan petugas polisi dengan menunggang kuda dan menggunakan meriam air untuk membubarkan beberapa pengunjuk rasa yang memblokir jalan pada malam hari, setidaknya 45 orang ditangkap. Sebelumnya ancaman resesi juga muncul karena protes ini. Israel diperkirakan akan ditinggalkan investor karena situasi dalam negeri yang tak kondusif. Suhu di Israel di bulan Juli lagi panas-panasnya. Sampai-sampai Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu harus dilarikan ke pusat medis Sheba Tel Aviv pada Sabtu 15 Juli 2023. Loh, kenapa tuh ya? Perdana Menteri Israel itu diduga dehidrasi akibat cuaca panas ketika berlibur ke Danau Galilea bersama istrinya. Waktu itu, cuaca di sana sampai 40 derajat Celcius. Netanyahu mengeluh pusing sebelum akhirnya dilarikan ke rumah sakit. Namun, hasil cek kesehatan Netanyahu dinilai tim medis baik dan normal. ראש הממשלה נתניהו סיים סדרת בדיקות, נמצא במצב מצוין.
מבחינתנו, סיומן של כלל הבדיקות שבוצעו, כולל בדיקות המעבדה, סיבת האשפוז היא התייבשות. ליבו תקין לחלוטין, ללא שום ממצא, הוא ישוחרר לביתו כבר בשעות הקרובות. הצוות הרפואי החליט לבצע סדרת בדיקות מקיפות ושגרתיות, שמתבצעות בהכרה מלאה, כולל בדיקה חשמלית של הלב, כולן יצאו תקינות לחלוטין. בשום שלב לא הבחנו הפרעה כלשהי בקצב הלב. לצורך המשך מעקב שגרתי החלטנו להשתמש באולטר תת-עורי, כפי שנהוג במצבים מסוג אלה, כדי לאפשר לצוות המקצועי הרפואי הצמוד של ראש הממשלה להמשיך במעקב שוטף. Ia juga sempat merilis pernyataan video dari rumah sakit pada Sabtu malam. Dalam video itu, Netanyahu cerita kalau ia baru saja berlibur ke Danau Galilea di bawah sinar matahari tanpa topi dan juga air. Sehingga, ia mengatakan kalau mengalami dehidrasi. Ia juga berterima kasih atas perhatian masyarakat juga tim medis yang sudah memeriksa kesehatannya. Gak cuma itu, Netanyahu juga menyarankan masyarakat untuk lebih banyak minum air agar tidak dehidrasi. Netanyahu hanya sehari menginap di rumah sakit. Dia sudah boleh keluar dari rumah sakit pada Minggu 16 Juli 2023. Untuk kali kedua dalam 8 hari, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu masuk ke rumah sakit. Yang pertama pada Sabtu 15 Juli 2023 karena pusing dan dehidrasi. Kemudian ia kembali masuk ke rumah sakit pada Minggu 23 Juli 2023 untuk operasi pasang alat pacu jantung. Tindakan medis Netanyahu itu berlangsung 1 hari jelang pemungutan suara terhadap proposal kabinet Netanyahu untuk melakukan reformasi hukum Israel yang memicu gejolak politik di negara tersebut. Pemungutan itu dijadwalkan berlangsung Senin 24 Juli 2023. Sebelum operasi, Netanyahu melalui sebuah video menyampaikan perkembangan kondisinya. Ia bahkan berharap bisa langsung kembali beraktivitas mengingat ada agenda penting di hari Senin 24 Juli 2023. שעה עכשיו חצות 43 על אף התאורה, ואני רוצה לעדכן אתכם במה שעומד להתפתח. לפני שבוע שמו לי מכשיר ניטור, המכשיר הזה צפצף הערב ואמר שאני צריך לקבל קוצב לב, ואת זה אני צריך לעשות עוד הלילה. אני מרגיש מצוין, אבל אני מקשיב לרופאים שלי. עד לדקות האחרונות אני מדבר עם עמיתי, עושים את הסידורים להמשך, מקווה שתושג הסכמה, אבל בכל מקרה, הרופאים אומרים לי שאני אהיה חופשי, אחרי הצהריים כבר אשתחרר מבית החולים, אוכל להגיע לכנסת להצבעה. תודה לכם. Meski kondisi Netanyahu harus sampai pakai alat pacu jantung, demo di Israel terus bergejolak. Sejak Maret 2023, Israel dilanda krisis politik dan unjuk rasa berkepanjangan setelah Netanyahu berencana mereformasi hukum. Protes itu semakin membara jelang pemungutan suara terhadap proposal kabinet Netanyahu untuk melakukan reformasi hukum Israel. Ratusan ribu warga turun ke jalan di seluruh penjuru Israel menyuarakan protes mereka dan mendesak pemerintah untuk menghentikan reformasi hukum tersebut. Desakan untuk menghentikan reformasi hukum tak hanya disuarakan warga dan para aktivis Israel. Lebih dari 100 pensiunan pejabat keamanan hingga mantan Perdana Menteri Israel Ehud Barak juga menolak ambisi reformasi hukum Netanyahu. Para pengunjuk rasa itu menilai rencana reformasi hukum itu hanyalah kedok untuk kepentingan pribadi. Di tengah memanasnya situasi perang antara Israel dan Hamas, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dilaporkan jatuh sakit. Tak hanya Netanyahu, sejumlah staf yang bertugas di kantor parlemen Israel juga terkena flu berat sejak akhir minggu ini. Informasi ini mencuat setelah media lokal mengungkap bahwa Netanyahu sedang mendapatkan perawatan. Dikutip dari tribunnews.com, PM dirawat karena penyakit influenza yang dideritanya. Dikarenakan sakit, Netanyahu telah membatalkan seluruh agenda dan jadwal kunjungan penting, termasuk 2 pertemuan tatap muka yang diadakan pada Minggu 3 Maret dan Senin 4 Maret 2024 guna membahas persiapan invasi selama Ramadan. Banyak pihak menilai bahwa isu sakitnya PM Netanyahu karena pimpinan tertinggi di Israel ini tengah berusaha menghindari diskusi
Diskusi yang dimaksud mengenai rencana keamanan di Temple Mount atau Kompleks Masjid Al-Aqsa selama Ramadan 2024. Sementara itu, pihak lain menyebut bahwa penyakit flu Netanyahu hanya dalih agar bisa mengambil cuti untuk merayakan ulang tahun pernikahannya bersama istrinya Sarah. Merespon munculnya isu miring terkait kesehatan PM Benjamin Netanyahu, kantor parlemen Israel akhirnya buka suara. Kantor Perdana Menteri langsung menolak berita palsu mengenai kesehatan PM Netanyahu dan bersikeras bahwa ia telah tertular flu musiman.